مساء الخير. alors اليوم غنشوف معكم un autre texte من Le Chevalier Double la nouvelle de Théophile Gautier. دونك هنا واحد الجزء آخر من هاد لا نوفيل غادي نحاول نقراه لكم بلا لونغ فرانسيز puis après je vais faire la traduction en arabe. دونك غنحاول نترجم لكم باللغة العربية باش تستوعبوا مزيان وتفهموا مزيان هاد النص، لأن شوية صعيب فيه بوكو دو فيغور دو ستيل، يعني صور بلاغية كتيرة فيه. دونك غنحاول نترجمه لكم باللغة العربية باش تفهموه مزيان. Alors, Edwige est mère, elle a un bel enfant tout blanc et tout vermeil. Le vieux comte Lodbrog a commandé au fondeur l'hôtel d'argent massif et il a donné 1000 pièces d'or à l'orfèvre dans une bourse de peau de reine pour fabriquer le ciboire. Il sera large et lourd et tiendra une grande mesure de vin. Le prêtre qui le videra pourra dire qu'il est un bon buveur. Alors هنا عندنا لقد أصبحت إدويج أما لديها طفل جميل أبيض جدا وقرمزي جدا. قرمزي يعني أحمر. Elle a un bel enfant tout blanc et tout vermeil. vermeil هو قرمزي، واللون القرمزي هو اللون الأحمر. Donc, le vieux comte Lodbrog a commandé au fondeur l'hôtel d'argent massif et il a donné 1000 pièces d'or à l'orfèvre dans une bourse de peau de reine pour fabriquer le ciboire. Alors, طلب الكونت لودبروغ من السباك مذبح ضخم من الفضة وأعطى 1000 قطعة ذهبية للسباك في كيس الجلد الرين ليصنع حقة القربان. دوك هنا حقة القربان لوتيل هو واحد كيشبه شويه واحد ان فاز ساكري، كيشبه شويه المبخرات اللي عندنا حنايا اللي كنعملوا فيها البخور. دوك هنا هادو دي انسترومون كون تروف دون اون ايغليز. سيكون واسعا وثقيلا ويتسع لكمية كبيرة من النبيذ. دونك سيستطيع الكاهن الذي سيشربه القول بأنه شارب جيد. Donc là, il sera large et lourd et tiendra une grande mesure de vin. Le prêtre que le videra pourra dire qu'il est un bon buveur. ويتسع لكمية كبيرة من النبيذ يستطيع الكاهن الذي سيشربه القول بأنه شارب جيد. Donc l'enfant est tout blanc et tout vermeil, mais il a le regard noir de l'étranger. Sa mère l'a bien vu. Donc هنا الطفل أبيض جدا وقرمزي جدا لكن كان يملك نظرة الغريب السوداء. يعني هاد l'enfant أوليف كيشبه داك الغريب اللي جا عند إدويج لو جور دو تامبيت. لقد توقعت أمه ذلك، يعني sa mère il a le regard de l'étranger et sa mère l'a bien vu. Alors هنا عندنا l'enfant a pauvre Edwige, pourquoi avez-vous tant regardé l'étranger avec sa harpe et son corbeau? مسكينة يا إدويج، لماذا أطلت النظر إلى الغريب وقيثارته وغرابه؟ Donc هنا داك الغريب كان جا عنده un instrument de musique et il avait un corbeau sur l'épaule. Donc le chapelain endoie l'enfant, on lui donne le nom d'Olufe, un bien bon nom. Le mi remonte sur la plus haute tour pour lui tirer l'horoscope. هنا كانت عادة عندهم على l'époque، كانوا كيمشيو عند لو مير، يعني داك اللي كيشوف تيقرا لهم الطالع باش كيشوفوش لافونيغ بيان المستقبل ديال الولد. دوك عمد القسيس الطفلة تمت تسميته بأوليف، اسم جميل جدا. صعد المنجم إلى أعلى برج ليقرأ له الطالع. D'accord. Donc هنا le mire monte sur la plus haute tour pour lui tirer l'horoscope. Donc هنا صعد المنجم إلى أعلى برج ليقرأ له الطالع. Donc le temps était clair et froid, comme une mâchoire de loup. Cervier aux dents aiguës et blanches,
Une découpe de montagne couverte de neige mordait le bord de la robe du ciel. Les étoiles larges et pâles brillaient dans la crudité bleue de la nuit comme des soleils d'argent. دونك هنا عندنا بزاف ديال لي فيغور دو ستيل، عندنا بزاف ديال الصور البلاغيه. دونك غنحاول نترجم لكم هذا لو باراغراف. كان الجو صحوا وباردا مثل فك ذئب ذي أسنان ماضية وبيضاء. قطعة جبال مغطاة بالثلوج. دونك هنا غوغاردي شوفوا لي فيغور دو ستيل ou bien الصور البلاغيه. قطعة جبال مغطاة بالثلوج تغطي حافة ثوب السماء. حافة ثوب السماء. دونك هنا عندنا une le bord mordait le bord de la robe du ciel. يعني بحال كان لو سيل عنده ثوب كيغطيه. دونك هنا عندنا une image comme vous pouvez le remarquer. C'est une figure de style. Donc les étoiles larges et pâles brillaient dans la crudité bleue de la nuit comme des soleils d'argent. كانت النجوم الكبيرة والشاحبة تلمع في نيوءة الليل الزرقاء مثل شموس فضية. des soleils d'argent. شموس يعني الجمع ديال الشمس. des soleils d'argent فضية. دونك هنايا النجوم الكبيرة والشاحبة. دونك الشاحبة عندنا استعارة. c'est une métaphore. Donc, هنا comme j'ai dit, plusieurs figures de style. Donc, le mire prend la hauteur, remarque l'année, le jour et la minute. Il fait de longs calculs en encre rouge sur un long parchemin, tout constellé de signes cabalistiques. Il rentre dans son cabinet et remonte sur la plateforme. Il ne s'est pourtant pas trompé dans ses supplications, bien dans ses suppulations. Son thème de nativité est juste comme un trébuchet apaiser les pierres fines. Cependant, il recommence, il n'a pas fait d'erreur. Donc, ارتفع المنجم عاليا، لاحظ السنة، اليوم والدقيقة. دونك هنا كيدير دوك الحسابات الفلكية ديالو باش يشوف الطالع ديال أولوف. قام بحسابات طويلة بالحبر الأحمر على صك مرصع عن آخره برموز غامضة. دونك هنايا دوك الرموز اللي كيستعملوا دوك لي كالكول ولا دوك الحسابات الفلكية، رموز غامضة بالنسبة لشي واحد اللي ما كيعرفش ولا ما كيفهمش في هادشي ديال علم الفلك. عاد إلى حجرته ثم صعد إلى المنصة من جديد، لكنه لم يخطئ في تقديراته. Donc, عندنا حنا le passage suivant. Le petit Cantelufe a une étoile double, une verte et une rouge, verte comme l'espérance, rouge comme l'enfer, l'une favorable, l'autre désastreuse. Cela s'est-il jamais vu qu'un enfant ait une étoile double. Donc هنا كيقول لنا أن رسم الميلاد ديال أوليف، إن رسم ميلاده مجرد ميزان لوزن الأحجار الدقيقة، ومع ذلك عاود الكرة، لم يرتكب أي خطأ. كانت للكونت أوليف نجمة مزدوجة خضراء وحمراء، خضراء كالأمل، حمراء كالجحيم. دونك هنا هي لا فراز اللي عندكم juste après. دونك هنايا donc donc le petit Olufe a une étoile double, une verte et une rouge, verte comme l'espérance, rouge comme l'enfer, l'une favorable, l'autre désastreuse. Donc الأولى حسنة والأخرى كارثية. désastreuse يعني كارثية. Cela s'est-il jamais vu qu'un enfant ait une étoile double. لم يحدث قط وأن كانت لطفل نجمة مزدوجة، يعني ما كانش ان جور ما عمرها ما حدثت وكانت للطفل واحد النجمة مزدوجة بحال هاد لونفون هذا. دونك هنايا كما كنشوفوا on est en train de préparer l'intrusion du surnaturel ou bien l'intrusion du bizarre ou bien l'intrusion du fantastique. هنا كنوجدوا اننا باش ندخلوا داك لو فانتاستيك
الخيال في هذه القصة هذه، يعني شي حوايج اللي ما عندهمش علاقة بالواقع qui sont purement imaginaires. Donc avec un air grave et compassé, le mire rentre dans la chambre de la couchée et dit en passant sa main osseuse dans les flots de sa grande barbe de mage. Donc هنايا عاد المنجم إلى غرفة النفساء، يعني لا مير ديال أوليف، نفيسة كما كنقولوا، بمظهر جاد ومتصنع، ثم قال وهو يمرر يديه العظميتين على موجات لحيته الغزيرة. Donc وهو يمرر يديه العظميتين ses mains osseuses على موجات لحيته الغزيرة. دونك هنا كما كتلاحظوا عندنا كوم جي دي tout à l'heure بزاف ديال لي فيور دو ستيل sa main osseuse dans les flots يعني الموجات de sa grande barbe de mage على موجات لحيته الغزيرة والخاصة بالمجوس. donc هنايا le mage. Puis vous avez Comtesse Edwige et vous Comte Lodbrog, deux influences ont précisé ou bien ont présidé à la naissance d'Oluf. Comtesse Edwige et vous Comte Lodbrog, deux influences ont présidé à la naissance d'Oluf. Votre précieux fils, l'une bonne, l'autre mauvaise. Donc هنا جا باش يخبر لو كونت أوليف والزوجة ديالو الكونتيسا إدويج. دونك قال لهم أيتها الكونتيسا إدويج وأنت يا كونت لودبروغ لقد أشرف عاملان على ولادة أوليف. دونك هنا كيقول لهم كيخبرهم أن ولدهم تزاد على واحد لا دوبل إتوال، يعني ملي داروا الحسابات الفلكية اكتشف أن أوليف تزاد في واحد الالتقاء ديال جوج ديال الكواكب. داكشي علاش عنده ان كاركتير étrange ان كاركتير بيزار. لقد أشرف عاملان على ولادة أوليف. ابنكما الغالي واحد جيد والآخر سيء. دونك هنا deux influences ont présidé à la naissance d'Oluf، يعني جوج ديال الكواكب تلاقاو و دونك عطاو un enfant qui est un peu bizarre, un peu étrange. Donc il a une double étoile si vous voulez. Donc vous avez ensuite il sera, donc l'une verte, non avant, donc votre précieux fils, l'une bonne, l'autre mauvaise. واحدة جيدة والثانية سيئة. C'est pourquoi il a une étoile verte et une étoile rouge. Il est soumis à un double ascendant. Il sera très heureux ou très malheureux. Je ne sais pas lequel peut être tous les deux à la fois. Donc هنا قال لهم ابنكم الغالي واحد جيد والآخر سيء، يعني داك الكوكبين وحدة جيدة والأخرى سيئة. لذلك لديه نجمة خضراء ونجمة حمراء. إنه محكوم بطالع مزدوج، يعني un double ascendant. سيكون سعيدا جدا أو تعيسا جدا، لا أعرف أيهما. donc هنا قال لهم il sera peut-être très heureux ou bien très malheureux. je ne sais pas lequel. ربما كلاهما في الوقت نفسه. peut-être tous les deux à la fois. Ensuite, le comte Lodbrog répondit en mire l'étoile verte l'emportera. Donc on a le père كان متفائل، donc قال له أجاب الكونت لودبروغ المنجم ستفوز النجمة الخضراء. donc هنا قال له l'étoile verte l'emportera. mais Edwige craignait dans son cœur de mère que ce ne fût la rouge. لكن كانت إدويج داخل قلب الأم خاصيتها تخشى أن تكون الحمراء. donc هنا la mère plutôt كانت متشائمة وبدات كتفكر أنها peut-être هذيك l'étoile rouge هي اللي c'est elle qui va gagner. donc Edwige craignait dans son cœur de mère que ce ne fût la rouge. Elle remit son menton dans sa main, son coude sur son genou et recommença à pleurer dans le coin de la fenêtre. donc هنايا رجعنا لليماج اللي كانت عندنا في الاول
اللي شفنا في النص الاول، يعني ادويج مشات اليكار، مشات لجانبا وبدات حزينه، بدات كتبكي اتسيتيرا. دونك هادشي شفنا ديجا في لو بروميير تكست سي vous vous rappelez. دونك هنا عندنا نفس ليماج كي سو ريبيت، لا ديسكريبسيون de d'Edwige triste et malheureuse. Donc, après avoir allaité son enfant, son unique occupation était de regarder à travers la vitre la neige descendre en flanquant drue et pressée, comme si l'on eût plumé là-haut les ailes blanches de tous les anges et de tous les chérubins. Donc, هنايا وضعت يدها ولا خدها في يدها من جديد وكوعها على ركبتها وعاودت البكاء عند زاوية النافذة. دونك هذه هي لا فراس كو جو فيان دو لير بعد إرضاع طفلها. كان شغلها الشاغل هو النظر من خلال النافذة. دونك هي هاد لا فراز كو جي لو، c'est-à-dire كتشوف son unique occupation était de regarder à travers la vitre la neige من خلال النافذة إلى الثلج وهو يتساقط بندافع سميكة ومستعجلة، كما لو كانت هناك في الأعلى من نتف كل أجنحة الملائكة وكل الكيوبيد. دونك هنايا كوم vous pouvez le remarquer il y a comme j'ai dit tout à l'heure beaucoup d'images. دونك هنا عندنا بزاف ديال الصور البلاغية. De temps en temps, un corbeau passait devant la vitre, croassant et secouant cette poussière argentée. Cela faisait penser Edwige au corbeau singulier qui se tenait toujours sur l'épaule de l'étranger, au doux regard de tigre, au charmant sourire de vipère. من حين لآخر كان غراب يمر أمام النافذة، كان ناعقا ونافضا هذا الغبار الفضي. دونك هنا ça fait penser aux vitres plutôt au corbeau ديال داك الغراب اللي كان جا اللي في الكتف ديال الغريب اللي جا عند إدويج. دونك كان هذا يذكر إدويج بالغراب الفريد الذي كان دائما يقف على كتف الغريب لنظرة النمر الهادئة وابتسامة الأفعى الساحرة. هي هاد لا فراز اللي عندكم هنايا. دونك Edwige au corbeau singulier, cela faisait penser Edwige au corbeau singulier qui se tenait toujours sur l'épaule de l'étranger, au doux regard de tigre, au charmant sourire de vipère. Donc, et ses larmes tombaient plus vite de ses yeux sur son cœur percé à jour. Donc, فكانت دموعها تنزل من وجهها على قلبها المكشوف. Donc, هنايا دائما عندنا la mise en valeur du sentiment du personnage, c'est-à-dire elle était toujours triste et malheureuse. Donc, le jeune Olufeu est un enfant bien étrange. On dirait qu'il y a dans sa petite peau blanche et vermeille deux enfants d'un caractère différent. Un jour il est bon comme un ange, un autre jour il est méchant comme un diable. Il mord le sein de sa mère et déchire à coups d'angle le visage de sa gouvernante. Donc كان أوليف الصغير غريب الأطوار. Donc هنايا le jeune Olif est un enfant bien étrange, donc غريب الأطوار. وكان وراء ذلك ولا وراء تلك البشرة البيضاء القرمزية طفلين مختلفي الأطوار. Donc هنا عندنا on dirait qu'il y a dans sa petite peau blanche et vermeille deux enfants d'un caractère différent. D'accord? Donc مختلفي يوم طيب مثل الملاك ويوم آخر كالشيطان. Voilà, donc bon comme un ange, un autre jour il est méchant comme un diable. يعض ثديي أمه عند الرضاعة ويمزق بأظافره وجه مربيته. Donc là, il mord le sein de sa mère et déchire à coups d'angle le visage de sa gouvernante. Donc le vieux comte Lodbrog souriait dans sa moustache grise, dit qu'Oluf fera un bon soldat et qu'il a l'humeur belliqueuse. الكونت لودبروغ كان دائما مبتسما
وراء شاربه الرمادية مرددا سيكون ابني جندي جيد dit qu'Olu fera un bon soldat et qu'il a l'humeur belliqueuse ولكن donc جندي جيد ذو مزاج عدواني مضحك قليلا لا يطاق يبكي وأحيانا يضحك. Donc هنا هذه la phrase tantôt il pleure tantôt il rit. Il est capricieux comme la lune, fantasque comme une femme. Donc إنه متقلب كالقمر غريب الأطوار كامرأة. Il va, vient, s'arrête tout à coup sans motif apparent, abandonne ce qu'il avait entrepris et fait succéder à la turbulence la plus inquiète l'immobilité la plus absolue. كان يتخلى عما قام به ويفسح المجال لأكثر الاضطرابات إثارة للقلق ثم يعود إلى الجمود المطلق. Donc là, c'est la traduction de cette phrase. Donc, la turbulence la plus inquiète est l'immobilité la plus absolue. Voilà, donc يفسح المجال لأكثر الاضطرابات إثارة للقلق ثم يعود إلى الجمود المطلق. Donc, quoi qu'il soit seul, il paraît converser avec un interlocuteur invisible. على الرغم من أنه وحده يبدو أنه يتحدث مع شخص ما يعني un interlocuteur invisible يعني الشخص اللي ما كنقدروش نشوفه. Quand on lui demande la cause de toutes ces agitations, il dit que l'étoile rouge le tourmente. Donc عندما نسأله عن سبب كل هيجانه يقول أن النجم الأحمر يعذبه. Voilà. Donc il dit que l'étoile rouge le tourmente. Donc voilà pour ce texte. Donc là vous pouvez avoir comme question sur ce texte-là. Donc je vais vous proposer quelques questions que vous pouvez avoir au contrôle. Par exemple, on peut vous demander de compléter le tableau. C'est-à-dire, on vous donnera par exemple, on vous demandera de préciser le nom de l'écrivain. Donc, c'est Théophile Gautier. Le titre de l'œuvre, c'est Le Chevalier double. Le genre de l'œuvre, c'est une nouvelle fantastique. L'époque ou bien le siècle, c'est le 19e siècle. On peut vous demander également de situer le passage par rapport aux événements précédents. يعني غادي تذكروا بالأحداث اللي سبقت هذا النص. Donc, on a l'incipit وعندنا l'élément perturbateur. Donc هنا تقدروا تذكروا اي حدث من هادو اللي عندهم علاقه مباشره بالنص اللي مقترحين عليكم. puis غيقدروا يعطيكم par exemple des questions ويقولوا لكم répondez par vrai ou bien faux. Donc le caractère double d'Oluf n'inquiète pas son père. هذه la première proposition. يعني le caractère d'Oluf ou bien le caractère double d'Oluf n'inquiète pas son père. هنا c'est vrai. Oluf est beau, il a les traits de la race du Nord. Vrai. L'œil d'Oluf ressemble à celui du maître chanteur. Vrai. Le comte Lodbrog est mort, triste à cause de son fils Oluf. Donc là, c'est faux. C'est une information qui est fausse. Puis on peut vous demander également de relever à partir du texte un synonyme ou bien des synonymes au mot bizarre. Donc là, vous pouvez choisir n'importe quelle expression. Bizarre, étrange, inhabituel. On peut vous demander également de relever à partir du texte quelques figures de style. Donc là, elles sont nombreuses dans ce passage. On peut vous dire également par exemple, de relever du texte des phrases, une phrase ou bien deux du portrait physique et moral de Doluf. Donc là encore, vous pouvez trouver énormément de phrases dans lesquelles vous avez le portrait ou bien la description physique et morale du personnage. On peut vous dire également quelle est la cause de l'agitation d'Oluf. C'est parce qu'il est né sous une double étoile. Montrer le caractère double d'Oluf. Donc là, vous avez deux portraits qui sont opposés, qui ont un rapport avec l'étoile verte et l'étoile rouge. Donc, puis vous avez par exemple, on peut vous proposer un tableau
à compléter dans lequel on vous propose par exemple deux colonnes. La première, vous avez le comportement gentil d'Olive ou le comportement méchant d'Olive. Donc là, vous avez presque tout dans ce texte. Il suffit de se concentrer pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles. Voilà donc, en attendant une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien compris ce texte-là et je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.